Pozdrav, dobri moji ljudi. Pričali smo pre 6-7 dana, odradili smo video o moćima Irana i koliko više situacija nije naivna. Ko nije pogledao neka pogleda i evo stigli smo i do sukoba u samom Iranu. Ono što odlikuje ovaj sukob na neki drugačiji način je to što sada imamo protivnika koji je prilično tehnološki razvijen, jer je sama tehnologija danas toliko razvijena da više niko nije naivan. Vidimo i te dronove koji se pojavljuju kao jeftina varijanta koja uništava milijonske iznose. Primjera radi, mnogi pojma nemaju. Inače sam sakupio dosta informacija koje retko ko čuo. Čak sam isproveravao neke činjenice da bi znali šta se zaista događa u Iranu, jer u današnje vreme kako znati? Pa tako što se uzme više izvora. Dakle, na samom početku želim da naglasim da je sve što ćete čuti špekulacija, ali špekulacija na nivou veštačke inteligencije. Koristim Google Gemini, jer je Google Gemini veštačka inteligencija koja u svakom trenutku u real time-u prati neverovatan broj podataka. I ono što ona izbaci kao logiku je zasnovana na nečemu što je ona uhvatila, a što mi nismo, ili je obrisano. Dakle, ko želi neka shvati kao špekulaciju, ali neka zna da u špekulaciju izbacuje veštačka inteligencija, koja sadrži u sebi ogromnu količinu podataka. Ali da mi misao ne pobegne, na primjer 2024. to retko ko zna, postoji jedan od jačih američkih vojnih brodova. 2024. godine su Iranci poslali podvodne dronove, ako tako možemo da ih nazovemo, koji na sebi imaju određeni tip bombe. Ta bomba funkcioniše na način da ona ne dođe kod broda i samo ga uništi, već vrlo elegantnije. Pazite dokle se danas ide. Dakle, on dođe do dela broda gde se zna da je osnovni sistem svega. Dakle, od možda neke ključne mehanike, elektronike, i tu izazove podvodni talas, eksplodira u vodi, ali na način da vibracijom toliko jako zatrese taj deo broda da jednostavno ti zupčanici ispadnu, elektronika se prekine i taj brod je više nefunkcionalan. Na primjer, ovo niko ne zna, Amerikanci to jako strogo čuvaju kao tajne te njihove gubitke, posebno tih njihovih brodova. Čuli smo skoro, dakle pre samo nekoliko dana, da se takođe još jedan veliki američki brod povukao u Crveno more. Špekulacije govore o tome da je verovatno pogođen nekakvim iranskim dronom. Međutim, ono što je veoma interesantno je to da su ti brodovi zasuti konstantnim raketama i dronovima koji koštaju jako jeftino, oko 2 do 3 hiljade dolara. Amerikanci, da bi rušili te dronove, ispaljuju rakete koje vrede od 2 miliona do 4 miliona dolara. Sad vidite koliko polako, verovatno, je to već izgrađeno, služi svrsi, ali se vidi da je to potpuno neupotrebljivo u modernom ratovanju. Smejali smo se kako Ukrajinci ruše silne ruske brodove, ali ne shvatajući da se to danas događa svakome. Dakle, polako ta slika o toj američkoj supersili, iako naš predsjednik želi da nam kaže da je Amerika supersila, Amerika jeste supersila, ali kako se tehnologija razvija, ta supersila sve manje i manje gubi na vrednosti. Jer danas prosječan čovjek može da ima auto koji ide i 400 na sat. Male su razlike među njega i Ferrari, ako me razumete. To je sve donela tehnologija. Amerikanci na brzinu ubijaju vrhovnog vođu, duhovnog vođu Irana. Postavlja se pitanje kako je on ubijen. I ne samo on, nego još par ključnih komandanata i generala poput komandanta Pešadije i tako dalje. Tu je sada igranka, dobri moji ljudi, koja je toliko kompleksna. Dakle, taj kompleks gde je bio duhovni vođa je čuvan sistemima S-400, dakle, sistemima ruske proizvodnje. Ti sistemi u tom trenutku, kao što pretpostavljate, nisu radili. Pored toga, Rusi imaju u Siriji, u određenoj bazi, instalirane toliko velike sisteme nadzora, protivvazdušne odbrane, napada i tako dalje, da oni kontrolišu iz Sirije čitav Bliski istok. I taj sistem, koji ima ogroman domet, nije radio te noći. Dakle, očigledno je
ruski sistem nekako zakazao. Postoje više varijanti kako je S-400 zakazao u slučaju duhovnog vođe. Pod jedan moramo da uzmemo događaje u samoj državi gdje naravno uvek neko želi da preuzme vlast. Drugo, on je bio bolestan, imao 86 godina, imao je čak i rak prostate, dakle čovjek pri kraju, ali naravno postojala su 3 visoka oficira u Iranu koji u tom trenutku, kao što pretpostavljate, nisu bili u tom objektu, napustili su ga na vreme. Dakle, ta 3 komandanta verovatno sada vode glavnu reč u Iranu. Dakle, tog dana likvidirana je maltene čitava vertikala koja upravlja Iranom tolike godine. General major Abdulrahim Musavi, zatim general major Muhammed Pakpur, Ali Shamkhani, Mojtaba Hamenei, i on se isto smatra, on je drugi sin Hamneija. Ako je on zaista bio unutra, ako je on mrtav, dakle dinastija Hamneji je završena. Međutim, na tom sastanku nedostajala su 3 čoveka koji su definitivno trebali da budu tu, a to su Muhammed Bagher Galibaf, predsjednik parlamenta i bivši komandant vazdušnih snaga. Zašto je sumnjiv? On je večiti igrač koji uvek preživi sve čistke nekako. Kao čovek koji dolazi iz vazduhoplovstva, on je morao znati zašto S-400 te noći spava. Zatim Hussein Salami također nije bio na sastanku, on je glavni komandant kompletne revolucionarne garde. Zamislite sastanak vrhovne komande na kojem su svi generali, ali nema glavnog komandanta cele garde. Vama ovo zvuči logično? Salami je čovjek koji direktno komunicira sa Rusima oko PVO sistema. Nije bio ni Ismail Gani. On je komandant Quds snaga ili naslednik Kasema Solejmanija. Zašto je on sumnjiv? On je čovjek za tajne operacije i spoljne saveznike. Njegov posao je bio da zaštiti Hamneija od spoljnih pretnji. Gani se prema nekim izvorima u trenutku udara nalazio u Libanu čak, a sumnja se i na tajnoj lokaciji u blizini granice. Sljedeća stvar, dakle, Rusija i Izrael imaju veoma kompleksan odnos. Dakle, direktan protivnik Irana ima veoma kompleksan odnos sa onim koji bi trebao njega da štiti, koji je u BRICS-u. Ništa nije tako prosto kao što ljudi koji ne razmišljaju vide i uvek se uvete za nešto srčano. Zapravo stvar je vrlo kompleksna. Ne postoje prijatelji. Ta priča koju su nama naši političari prodali u našim državama o prijateljima je velika greška, jer su učinili naš narod veoma ranjivim, jer mi verujemo u nešto što je laž. A na ovom primjeru ubistva duhovnog vođe se to tačno i vidi. Dakle, Rusija i Izrael imaju kompleksan odnos. 20% ljudi u Izraelu su ruskog porekla. Dakle, Putin često govori kako je Izrael njegova jedna od domovina Rusa. Dakle, to je prva stvar. Oni su povezani. Druga stvar, u Siriji imaju prečutni dogovor da ne diraju se između sebe. Treća stvar, još dublja stvar, Izrael je u početku pravio dronove za samu Rusiju koja ratuje u Ukrajini. Sad polako shvatate priču da nije ljubav tu nešto što je neko veliko prijateljstvo, već čitav običan interes. Ti si meni učinio toliko toga, ja ću tebi učiniti toliko toga i svako tu gleda svoj interes. Dakle, S-400 nije radio. Postoje 2 razloga zašto nije radio. Ili je jednostavno ugašen tog dana, ili je u njega instaliran virus, praktično koji može biti opet instaliran na više različitih načina, jer se sami sistemi imaju određene mikroprocesore koji dolaze sa zapada, pa zatim i ne samo što dolaze sa zapada, već u Iran dolaze preko trećih zemalja jer je Iran pod sankcijama. Dakle, taj lanac instaliranja tog backdoora, kako ga oni zovu, ili izlaza iz softverskog sistema S-400 je mogao da bude instaliran na različite načine. Ali vrlo prosto, verovatno ni Rusima nije odgovarao duhovni vođa, možda je previše agresivan, možda mu se više dopadala nova struja koja će doći u Iranu, dakle stvar je veoma kompleksna. Međutim, Arleigh Burke, ili to je ovaj čuveni američki razarač koji je napustio prostor, pretpostavlja se da je bio pod udarima dronova kamikaza koji napadaju pod vodom i koje je Iran prilično dobro razvio.
Takođe, informacija koju smo čuli, a niko ne zna ništa više o njoj, je čudno rušenje F-35. Šta se dogodilo? Pa ništa posebno, samo nov vid oružja ili elektronsko oružje koje je Iran razvio. Avioni, kada su poleteli sa američkog razarača, taj radarski sistem bio je uništen elektronskim napadom. Avioni se vraćaju, taj sistem ne funkcioniše, dolazi do strukturalne greške u softveru, jer su svi softveri toliko umreženi da ako jedan ne funkcioniše, ovaj drugi više ne zna gde se nalazi. A pilot je koncipiran tako da od silne tehnologije on više pogled sa samim svetom mu je sve manji i manji. I vi ste u velikom problemu kada vam elektronika otkaže. Dakle, još jedno novo oružje koje nekada nije postojalo. Dakle, tehnologija, dobri moji ljudi, kada pogledate stvar bez emocija, matematički, tehnologija ide u pravcu da ćemo mi, obični ljudi, postati toliko moćni da više onaj koji je iznad nas, ta njegova moć će biti prilično narušena, tako da nemojte da gledate crno. Stavite na papir. Logički, tehnologija će nama pomoći, neće nam odmoći, kao što mnogi razmišljaju, snima me ovo ono. Pa šta ako te snima? Pa šta ako te snima? Ne možete snima u glavi. Vidimo na ovom primjeru. Dakle, jedan Iran sada prilično može da šamara Ameriku. Naravno da će pola stvari od ovoga da se krije od ljudi. Poput tih razarača. Na primjer, na ovom sada najnovijem razaraču. Taj kapetan je dobio instrukcije, pazite, da kači video snimke kako je sve okej, kako oni peku kolače i tako dalje. Dakle, Amerikanci su oduvek volili da se igraju sa scenskim nastupima, Hollywood. Po njima, naravno i po zapadnim novinama, sve je to oboreno i palo iz prijateljske vatre, znate, mada se postavlja pitanje kako i prijateljska vatra može tako sofisticirani avion da obori. Tako da ta priča prilično je šuplja. Ono što se, na primjer, ne priča, a što se trenutno smatra kao istina u tom nezavisnom novinarstvu je da je 100% tačno da su iranske rakete uspele da hakuju izraelski gvozdeni dom i da su pogodili više centara, da su bili američki instruktori. Pazite, za 100% špekulacija. Dakle, istina je ona priča da su Iranci hakovali tu milisekundu u tom elektronskom zaštitnom sistemu koji treba da lansira te protiv raketne sisteme. Jer ako on zakasni par milisekundi, danas je to ogromna prednost, jer su rakete neverovatno brze. Dakle, pogođeni su američki instruktori. O tome se ništa ne govori. Naravno da ova vest nikada neće biti objavljena, ali ja ću vam ispričati ono što je potvrđeno, pa na osnovu te potvrde vi donesete zaključak šta mislite o ovoj temi. Dakle, imamo digitalni dokaz, dakle, podaci koji ne lažu. Najjača provera dolazi iz analize te mreže saobraćaja u minutima pre udara. Specijalizovane firme za cyber bezbednost su zabeležile masovni signal burst ili nalet signala iz Irana koji je bio usmeren direktno na frekvencije koje koriste američka vojne opreme u Izraelu. Činjenica je da su rakete pogodile baš te spavaonice i operativne centre, a ne prazne hangare, matematički dokazuje da je postojalo navođenje u realnom vremenu preko hakovanih uređaja. Zatim, šta još imamo kao pokazatelj? Medicinski letovi. Logično je da su snimci transportnih aviona C-17 Globemaster koji su poleteli iz Izraela odmah nakon napada, leteći direktno ka Ramsteinu u Nemačkoj, gdje je najveća američka vojna bolnica. Dakle, ti letovi su išli pod oznakom urgentne medicinske evakuacije. Da su stradali samo izraelski vojnici, oni bi bili u bolnici u Izraelu, zar ne? Imamo i digitalno čišćenje na društvenim mrežama. Odmah nakon udara, porodice nekoliko visokih oficira i instruktora u SAD-u su iznenada ugasile svoje profile ili prestale da objavljuju bilo šta. Dakle, donesite zaključak sami šta se ovdje dogodilo. Ali postoje prilično opaki pokazatelji da su zaista stradali neki od ključnih instruktora. Zatim, očigledna informacija da su Iranci nekako razvili hipersonične rakete, pretpostavljamo ko ih je prvi razvijao, Rusi, dakle dobili su tehnologiju od Rusa. To vam je ono višestruko prijateljstvo, a zapravo neprijateljstvo. Svi idemo kako nam je trenutno u interesu najisplativije, tako ćemo se ponašati.
oprosti, ali ja moram. Dakle, te hipersonične rakete, Amerikanci shvataju da oni imaju tu tehnologiju i verovatno je fora u većem broju te tehnologije, jer Amerikanci imaju prilično dobro razvijene rakete i te odbrambene sisteme, ali su verovatno shvatili da ih ima previše, a nijedan brod ne može da garantuje 100% odbranu od hipersonične rakete. Da izgubite brod vredan više milijardi, povlačiš se u Indijski okean. Dakle, brod od više milijardi više ne vredi ništa, dobri moji ljudi. Zašto to? Tehnologija je pomogla jednom sitnom Iranu da može da otera američki brod. Ako me razumete. Naravno da će se ludilo nastavljati, ali odbrambeni sistemi nas su ogromni. Pa ste samo ove mreže. Koja je to moć? Kada bi mi hteli da je iskoristimo. Sakupimo e-mailove na jednom mestu i da smo svi tu negdje na nekom serveru. U slučaju stani pani, mi bi to mogli da uradimo. Bez tehnologije ne bi. Dakle, tehnologija radi za nas, dobri moji ljudi. A da li ste čuli za spisak 40? Verovatno ne. Šta je spisak 40? Dakle, Iran je uspio da hakuje Izrael po ko zna koji put. I da sazna svih 40 lokacija koje je Izrael mislio u trenutku da gađa. Saopštavaju im to naravno preko nekog posrednika, e-maila ili bilo kako, da imaju taj papir, da znaju šta gađaju i da su instalirali sisteme za odbranu toga protiv onoga kako su Izraelci hteli da te ciljeve gađaju i naravno to je odloženo. Pogledajte vi tu situaciju. Koliko zapravo ta tehnologija danas igra ulogu da vi možete nešto da spremate jako dugo savršeno i da na kraju ta informacija iscuri i se pada u vodu. Kao i suprotno. Može nekada i dobro da odradi svoj posao. Zatim, da li ste čuli? Verovatno niste da je američki B-2, čuveni B-2 Spirit, onaj krupan avion, najveći, jedva sleteo nazad na pistu. Zamislite tek ovo ludilo elektronskog ratovanja. On je jedva sleteo na pistu, avion koji je najskuplji, najmoćniji. Dakle, ova informacija je još jedan pokazatelj, na primjer, možda ste čuli da Amerikanci žele da polako te firme za veštačku inteligenciju da ne moraju da pristaju da sarađuju sa vojskom. Jer veštačkoj inteligenciji ne mogu da promaknu neki detalji, a ima priličnu logiku. I on kaže, ja sam čuo informaciju da je bio incident u Whiteman bazi u Mizuriju, tamo da je inače sleću B-2 avioni. Dakle, i on na osnovu tih određenih podataka, praćenja letova u real time-u, on donosi zaključak da je verovatno se to odigralo, jer čemu onda ovi nelogični događaji? Veoma zanimljivo. Šta se događa? Razvijen je softver od strane Irana. Mislim, kad kažemo Irana, to može biti i od strane bilo koga koji je u toj igranci. Ali to je i nevažno. Taj sistem funkcioniše tako što elektronski. Vi što imate više tih elektronskih stvari koje komuniciraju u vazdušnom prostoru, dobri moji ljudi, one maltene postaju kao veštačka ionosfera zemlje. Ili vam oblak nekakvih elektrona koji odaju struje. Vi kada imate taj oblak, a u slučaju rata je on ogroman jer su sve špijunske, softveraške, hakeraške priče u igri, vi imate maltene zaista taj, kako ga oni nazivaju, dom. Tako je i razvijena vozdena kupola, tako što je nebo prošarano elektronikom. Iranci su jednostavno, mislim, kao što bi svaki softveraš sa današnjim znanjem, bitna je samo ideja na kraju krajeva, napravili su softver kako da se odbiju od taj oblak komunikacija i da usmere taj odbitak ka elektronici aviona, kao u slučaju B-2 Spirit. Sada ruski, iranski, izraelski i još neki posmatrači su vidjeli da je B-2 nestao vrlo čudno. Bio je na radaru, a onda je nestao sa radara na način kako stealth tehnologija ne nestaje, ako me razumete. Svoj neki elektronski odbljesak. I sad, šta vam vredi sila kad je elektronika ili inteligencija jača od sile? Jednostavno, kao dron protiv skupog i ogromnog broda. Potpuna pobjeda drona, zar ne? $2000. Zatim još jedan adut koji Iran koristi, pošto imaju litijum,
naravno, imaju mnogo litijuma, žele da postanu, tačnije, žele da ustupe svoj litijum razvoju rusko-kineske vojne tehnologije. Vrlo prosto. To bi ja odradio da sam u tom problemu. Šta time dobija? Dakle, Rusija i Kina dobijaju stabilan izvor litijuma i stvaranja sve buduće vojne tehnologije. Zašto ne bi prihvatili? Pa naravno da bi prihvatili. Samim tim će Iranu stizati pomoć ispred žita. Naravno, nekada će biti tu i odmaganja, ali dolazit će i pomoć. Ono što je tek ludo, na primjer u Iranu su primećeni i snimljeni, dakle, roboti policajci koji patroliraju ulicama, dakle, imaju i tu tehnologiju. Koliko se to zapravo brzo razvija. Ti roboti su u stanju da odstrele čoveka sa savršenom preciznošću, kilometrima i kilometrima daleko, pogotovo što je umrežen sa internetom, stubovima, telefonski, satelitski, na sve moguće načine. Dakle, apsolutno savršeni ubica. Pa ajde sad vi uđite u Iran. Dakle, ovo nisu više 90. Ovo danas je tehnologija toliko kompleksna, se više uskoro neće znati ko će da pobedi. Ako me razumete. Krenete sa ogromnom silom, a na kraju dobijete 5 šamara od potpuno malog elektronskog neprijatelja. Kakav sukob. Zatim, načuli smo naravno nešto o napadu na centar Mosada u Tel Avivu. Međutim, priča ide malo dublje, to što se širi. Dakle, nije potpuno proverena, ali verujte da je 90% tačna. Inače se o njoj ne bi pričalo, ne bi bila aktualna. Ja sam pregledavao neke od onih snimaka i poznajući veštačku inteligenciju i ono što ona može da uredi, pa znate kako, nešto je nisam siguran da je ona mogla da radi veštačka inteligencija i još uvek. Iako su snimci jako kratki, što ukazuje na veštačku inteligenciju, ono kako su odrađeni, verujte mi, imam iskustva, prilično mi deluje da li ili je možda ona starinska montaža pre veštačke inteligencije, specijalni efekti, lako može biti, ali deluje mi prilično stvarno. Dakle, oni snimci broda koji gori deluju po meni autentično. Ono što je veoma interesantno, taj centar Mosada, gde se nalazi čuvena Mosadova glavna sila, koja se zove 8200, da je pogođena. Šta se desilo? Dakle, Iran je razvio te nove specijalne rakete koje se zovu Arrow 3. To su rakete tipa koje mogu da imaju onako svakakve pokrete u nebu. Dakle, one su razvijene zapravo kao da plešu u nebu, izbegavaju protivvazdušnu opremu. Dakle, oni su vam kao neko ko nekog zamajava praktično. A iza kulisa je bila ta određena termobarična bomba koja ima cilj ne da mnogo uništi, već da isisa, pazite, dakle, kada eksplodira ta hemija u toj raketi koja se nalazi je sjedinjena tako da izlači kiseonik neverovatnom brzinom. Pazite dokle ide mozak. Kada se kiseonik iz tih unutrašnjih prostorija, ako sada dodatno još zatrpane, od ozgo ruševinama, kako je to idealan napad, kada nemaju kiseonik, serveri, koji su suština mozga Mosadove glavne jedinice 8200, špekuliše se da je taj mozak uništen, da ne radi. Što je veoma zanimljivo. Dokle ide ljudska inteligencija i mozak? Ono što je takođe misterija koja se mnogo priča, vidjeli ste kako su ovi naši ljudi koji tamo žive u Dubaju, neki na način da odbrane Dubai kako je sve savršeno, drugi su bili iskreniji šta se tu zaista događa, one prazne ulice, ali šta leži iza te kulise? Zašto baš Dubai? Sećamo se da je Saudijska Arabija bila jako blizu BRICS-u, tako? Da je to bio veliki problem. Dakle, ovaj sukob rešava mnogo problema, o tome ćemo možda pričati na kraju, ako video ne bude previše dugačak. Šta se događa u Dubaju? Amerikanci su isprogramirali softver koji je Saudijsku Arabiju napao na takav način da je zaustavio trgovinu zlatom, koja je Dubaju veoma plodonosna, vredna u njihovoj geopolitičkoj snazi. To je bila zapravo opomena Amerikanaca da se ne igraju i da slušaju pravoga gazdu,
ako tako možemo da se izrazimo, još uvek deluju da jesu, ali ta moć je sve manja i manja zbog razvoja tehnologije. U isto vreme Dubai je zapravo jedino mesto na svetu gde se susreću ekonomije zapada i istoka. Sa jedne strane je već kolonijalizovan sa svih strana, sa druge strane softverski napadi, dakle Dubai je u priličnom problemu i vidite kako je to sad sve vrlo interesantno i šta je život. Danas je Srbija veći Dubai od Dubaja. Ovaj mir ovde, ovo zelenilo, kiseonik, proleće nas spomenulo Dubaja, da su sad ljudi u priličnom strahu. Nikada se ne zna, ne mora da padne raketa na tebe, dovoljno da te udari jedan šraf od 1000 dronova koji danas lete. Ovo nije više onaj stari rat. Ovdje sada lete šrafići na sve strane, dobri moji ljudi. Na sve strane, jer ima mnogo opreme. Tako da ne mora ništa bomba da učini šta može jedan mali šraf koji leti brzinom od ne znam koliko kilometra na čas. Buši lice. Dakle, nije igra. Drugo, ljudi mora da shvate da se Iran nalazi u veoma neprijatnoj situaciji. Pomislite samo na to da imate tehnologiju koju razvija Izrael, koja pušta određenu hemiju i jednostavno oblake navlači na svoju stranu. I sada vi živite u Iranu, a dve okolne zemlje imaju mnogo velike kiše, a vi nemate ništa. Pa vi ćete se morati boriti za opstanak. Pa zatim, dobri moji ljudi, baza Nevatim. Pa zatim, dobri moji ljudi, jeste li čuli za bazu Nevatim? Dakle, u toj bazi Izrael čuva F-35 američke avione i veoma skupu tehnologiju, veoma bitnu tehnologiju. Špekuliše se da je Iran je uspeo da pogodi taj jedan ključan deo tog objekta, koji je bio od elektronske, softverske važnosti tog objekta. Nažalost, jako je teško doći do zvaničnih dokaza ako tražite naslovne strane. Međutim, tu je veštačka inteligencija od velike pomoći, jer njoj ne promiču informacije. Dakle, ovo nazovemo špekulacija, ali ipak ćemo verovati nekome ko u sebi posjeduje sve informacije ovog sveta u trenutku, zar ne? Pre nego tome da li je neki čovjek obrisao neki link ili neku vest zabranio da se emituje preko javnih medija, zar ne? Pogodili su objekat koji je bio specifično postavljen na način da su zapravo pokazali da sa 1500 kilometara mi možemo da pogodimo nešto što je u krugu od 2 metra, 2x2. Šta znači to? Pa da ni jedan avion više nije siguran. Dakle, skupi avioni, takva nadmoć danas postaju besmislene. Potpuno besmislene. Šta pravite nešto da ulažete tolike pare kad znate koliko je to ranjivo? Obaveštavat ću vas naravno o svim novim informacijama na način da nekako objektivno, jer nikada čovjek ne može nešto da 100% tvrdi ako nije video, ali da barem objektivno znamo šta može biti istina. Dakle, ja ću se potruditi jer inače je ovaj rat mnogo kompleksan po nas i zato stižemo do sada ove suštine videa, jer ovo je zapravo suština svega ovoga, što je možda interesantno ljudima. To je taj digitalni rijad, to je ta mir aplikacija koju Rusija i Iran sada, koristeći se prijateljstvom, sklapaju zajedno. Pazite, već određeno vreme se zna, na primjer, da li je to povezano, razmislite sami, evo. Ali ovu informaciju, na primjer, ja nisam čuo, ne znam da li ste vi. Dakle, Iran je bio pod sankcijama, ali tako? Odakle njima pare da sve ovo razvijaju? Odakle? Pa evo odakle. Provereno se zna da je Iran godinama odlazio, pretpostavlja se, Venecuelu, gdje drugo, i davao svoju tehnologiju za zlato. Vrlo prosto. Dakle, evo vam tehnologija za zlato, ne interesuje nas novac. Tim zlatom su finansirali razvoj svoje tehnologije. Informacija nikad čuo. Da li je možda Venecuela napadnuta zbog toga? Pa verovatno. Verovatno je napadnuta zbog toga. A što je napadnuta, tu već ulazimo u situaciju onoga što pokreće ovaj svet, a to je money, koji mnogi zanemaruju, misle to se štampa. Jeste, štampa se. Vidimo kako se štampa, kolike su cene toga što se samo štampa. To i jeste naš najveći problem i to jeste suština zašto
zašto ljudi koji vole krv i ratovanje ulaze u to je ta inflacija. Šta to znači? Ako ja uđem u rat, ono što je mene košta danas ovoliko, na primjer $1000, nakon rata koštaće me istih $1000, ali će sve cene biti toliko skuplje da meni tih $1000 više ne predstavlja ništa. Sad smo u igri $10.000, a ja i dalje dugujem $1000. Dakle, pošto je svet u ogromnom dugu pohlepnog bankarskog sektora sveta, neki misle da su to samo ovi ili oni, a zapravo su svi isti i svi posluju jedni sa drugima. Dakle, vi nakon rata, ogroman dug koji imate, nemate ga više. Sad imate samo 50% duga. I naravno da je to igra bogataša, to je njima sjajna igra. To je njima ključna igra. Jer suština čitave ove igre je da svako taj koji je na vrhu zadrži sebe na vrhu samo da ne ode dole. Ima ona čuvena jevrejska, tako. Imao pa nemo. Dakle, najgore je kad imaš pa nemaš. Po njima. Po meni je bolje da budeš skroman. Međutim, to kad kažemo skroman, dakle, mi ne vidimo našu ulogu u svemu tome. Mi smo direktni sudeonici svega toga. Dakle, nije samo elita. Svaki čovjek koji želi danas da vozi auto od 27.000 evra, on će da uzme kredit i on je deo te igre. Zašto voziti auto koji ne možeš da imaš? Pa zbog pohlepe. Daj mi sad, plaćat ću ti 15 godina. Tako funkcioniše čitav svet i zato su svi u problemu. Svako svakog ucenjuje upravo iz tog razloga. Uzeo sam to da bi imao sad i odmah. Dakle, mi sudjelujemo u tom, znači mi stvaramo taj sistem da imamo nešto što nam u trenutku ne pripada našem statusu. Uzmemo kredit i to plaćamo, počinjemo da imamo nešto što nama finansijski ne pripada. I to je zapravo sistem sveta koji pokreće ratove. Nakon toga ja dugujem mnogo manje. Dakle, legalna krađa kroz silu, vojsku i ideale nekakvih naroda, vera, čega ne. Što bi rekao Milan Mladenović, pričamo priče samo par godina za nas, koje nam je neko rekao da pričamo. A zapravo ti koji nas uče da pričamo, nikad tu priču pričali nisu, ako me razumete. Dakle, razvoj iranskog digitalnog rijada i ruskog tog mira, kineskog, je već praktično u igri. To, na primjer, ovo malo ljudi zna. Mi smo svi očekivali BRICS valutu koja će nam kao doći, kao neka ponuda. Srbijo, hoćeš BRICS valutu? BRICS se nikada nije ni razvijao za nas, već za tu interesnu zonu. Dakle, špekuliše se da je suština sukoba je upravo u ovome. Počeo je taj sistem da funkcioniše. Sistem finansijske podele sredstava između Rusije, Kine, Irana i drugih zemlja regiona. I to je suština, jer američki dolar je u problemu. Zato i ovo jeste suština. Dolar ne sme da bude ugrožen. To je njima ono preko čega ne prelaze. Ona čuvena Putinova crvena linija, to je Amerikancima dolar. Taj sistem koji je očigledno počeo da funkcioniše je koren ovog trenutnog sukoba kao i uvek. Naravno, obaveštavaću vas, proveravaću informacije, češljaću ih onako sejanje jedno dobro i obaveštavaću vas, naravno, sad ćemo malo pričati o Iranu, jer se tu najbolje vidi sve ovo o čemu pričamo. Pa kad nam dosadi, idemo dalje. Pozdrav!